السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین میدک اور آپ دیکھ رہے ہیں میدک فاسٹ نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ ضلع کلکٹر میدک مسٹر راجرشی شاہ IAS نے متعلقہ عہدیداروں کو جاری تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے۔ لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر شریمتی پرتیما سنگھ IAS کے ساتھ انہوں نے آج رامائن پیٹ کا اچانک دورہ کیا اور وہاں زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانات ویکنٹا دامم ویج اور نان ویج بازاروں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ 304 ڈبل بیڈ روم مکانات جو رامائن پیٹ میں تعمیر کیے جا رہے ہیں ان میں باقی رہ جانے والے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اس ماہ کی 8 تاریخ تک مکمل کریں اور جلد از جلد دستیاب کروائیں۔ انجینئرنگ افسران اور کنٹریکٹروں کو ہدایت دی گئی کہ ویکنٹا دامم ویج اور نان ویج مارکیٹ کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے میٹیریل کو تیار رکھیں، بڑی تعداد میں مزدوروں کی خدمات حاصل کریں اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ کیے بغیر معاہدے کے مطابق مواد فراہم کریں۔ بعد ازاں انہوں نے سوشل ہیلتھ سینٹر اور OP کا دورہ کیا اور خدمات کی تفصیلات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اسپتال کی خدمات سے استفادہ کریں کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں بہتر سے بہتر سہولیات دستیاب ہیں۔ KCR کٹ حاملہ خواتین کو فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نارمل ڈیلیوریز پر خصوصی توجہ دینے کی انہوں نے طبی حکام کو ہدایت دی ہے۔ طبی عملے کو کٹ فراہم کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے۔ فی الحال پیدا ہونے والے بچوں کی پیدائش کی تعداد میں اضافہ کرنے اور نئی ایکس رے مشین جلد دستیاب کرانے کے لیے انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے اور کہا کہ اسپتال کے تمام ریکارڈز کو درست طریقے سے رکھا جائے اور ادویات کے اسٹاک رجسٹر کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کیا جائے۔ اس پروگرام میں پنچایت مسٹر ستیہ نارائن ریڈی، ضلع اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر P چندرشیکھر، CHC سپرنٹنڈنٹ لمبادری، میونسپل چیئرمین مسٹر جتیندر گوڑ، انچارج میونسپل کمشنر اما دیوی، تحصیلدار کے علاوہ دیگر لوگ شریک رہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ضلع میدک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں آپ تک ضلع کی اہم خبریں پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جانب سے جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی اپڈیٹ دی جائے تو اس کی اطلاع آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ اپنے کاروبار یا کسی اور قسم کے متعلق ہمارے چینل پر اشتہار دینا چاہتے ہوں یا پھر ایڈورٹائزنگ کروانا چاہتے ہوں تو ہمارے سیل نمبر 9000214611 پر ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ آئیے نیوز کے سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت ہے۔ పర్మిషన్ వచ్చింది సార్, ఎప్పటివరకు ఏమి స్టార్ట్ చేయండి, ఏం ప్రాబ్లం R&D గెస్ట్ హౌస్ ఉంది, వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా మేడం, R&D వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారు. సార్ ఇంకా ఏమైనా ఇష్యూ లేదు మేడం? అరే అవును, మీరు తర్వాత సంగతి ఈ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఎప్పటి నుంచి ఉంది షుగర్? 6 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అక్కడ DHC దగ్గర చూపించలేదు, ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రం దగ్గర. అవి వస్తాయా? ఎంత 4.5 crores? 5 crores బోత్ సైడ్స్ ఏ వస్తాయి? అవును సార్, అంటే ఆల్రెడీ ఒకటి 5 రైట్. అది మీకు ఒక లెటర్ ఇమ్మటాలు ఇస్తారు సార్. ఇప్పుడు రోజు నేను ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నాను ఇక్కడ చిన్నమన్న అక్కడ ఎస్సీ దగ్గర డిజైన్ అప్రూవల్ కావాలి. DPR తయారు కావాలి. ఇది ప్లాన్ ఫైనల్ అయిపోతే DPR తయారు అయితే డాక్టర్ బర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ అయింది సార్. కాంపౌండ్ వాళ్ళు కంప్లీట్ అయింది.
పూజా మండపం, ఆఫీస్ యాష్ రూమ్, వుడ్ స్టోరేజ్, సీటింగ్ గ్యాలరీ, బర్నింగ్ యూనిట్, సీటింగ్ గ్యాలరీ, బర్నింగ్ యూనిట్. మీకు ఇక్కడ 2 బర్నింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, 2 సెట్టింగ్ గ్యాలరీ ఉంది, ఒక ఆఫీస్ యాష్ రూమ్ ఉంది, ఒక పూజా మండపం ఉంది, దింపుడు కల్లా ఉంది, టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి, వుడ్ స్టోరేజ్ ఉన్నాయి. అన్నీ స్టార్ట్ అయిందా? Make it be usage as a business. ఉందా సార్ 10 లక్షలు కొట్టుకుంటుంది అమ్ముకున్నా ఇప్పుడు కూడా కొంచెం వాటర్ ఇబ్బంది. మీరు ప్రపోజ్ చేయండి, యాడ్ చేస్తాము. మీరు తొందరగా చేసేసుకుంటే ఆ పైప్ లైన్ తీపిస్తాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నీళ్ళు ఫెసిలిటీ ఎట్లా? ట్యాంకర్తో యూనిట్ ఇది అయినా ఏవి సెట్టింగ్ గ్యాలరీ కూడా స్టార్ట్ అయింది. 4 కదా. ఇప్పుడు ఇవి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. పూజా మండపం ఎక్కడ మార్కింగ్ ఇస్తారు? అదే సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఒకవేళ ఏది వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కంట్రోల్ కాకుండా మరి ఏం చేయాలి? అది దాని తర్వాత సిస్టమ్స్ ఆర్ట్ వైస్ డైన్ వైస్ పిఓఎన్సిడిగా మీరు స్టేట్ నుంచి వచ్చారా? ఎస్టీపీలో 4 ప్రపోజ్ చేస్తాం. మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి ప్రపోజల్ ఎస్టీపీ అంటే మరి మనం ట్రైన్ ఎండ్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది. మీరు స్టేట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరా, మా జిల్లా ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసరా? మీరు జగన్నాథ్ గారి కింద సో ఏం చేస్తామంటే సార్ ఫర్దర్ ఒకవేళ అవసరం అయితే మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ వాళ్ళు తీసుకునే డిజైన్ చేయలేదు. అవును, అది మీకు చెప్పినా కదా వచ్చేస్తాయి. వస్తే ఇప్పుడు దీనికి ఆ సార్ రికార్డ్ చేసి ఇచ్చింది మీటింగ్ అయిపోయింది సార్. మనకి పంపినారా? అంతా అక్కడ ఎస్సీ ఆఫీస్లో యాజ్పర్ డిజైన్ లేక బాగా రోజు అక్కడే అయిపోతాయి. నేను ప్రతి ఇల్లు 2-3 months సార్కి ఒకసారి మీరు లెటర్